नमस्कार बंधु मैंने आज यही कार्यक्रम को आपण मानक फोन थे स्वागत। आपणकर जदि वृष राशि होता है भिडटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चित देखंतु। वृष राशि व्यक्ति विशेष मानकर यह पवित्र महाशिवरात्रि ठारू बदलवा जाउछि, कारण ग्रह नक्षत्र चलन में बहुत बड़ परिवर्तन होबाक जाउछि। तो जहाद्वारा आपणक जीवन में चली समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत होबाक जाउछि। तो आपण पुणी थरे आपणक जीवन को खुशी फेरिबाक जाउछि। बुध शुक्र एवं सूर्यंकर राशि परिवर्तन होबाक जाउछि। तो यह द्वारा आपणक जीवन में किछि बड़ परिवर्तन होबाक जाउछि। एही पवित्र महाशिवरात्रि ठारू आपणक जीवन में चलीथिबा समस्त दुख कष्टर अंत होबाक जाउछि। पुनर्बार आपणक जीवन में खुशी फेरिबाक जाउछि। एही पवित्र महाशिवरात्रि ठारू आपणक जीवन में केउ सब बड़ परिवर्तन होबारे अछि से रूपरे आमे आज जानिबा पूर्वरु आपणकर मध्य वृष राशि होइथाय तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं आपणक मध्य महादेवंकर जदि भक्त होइथांती तेबे कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित ओम नमः शिवाय निश्चित लेखंतु। बंधु माने पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य जनित समस्या देखा जाउथिला, आपणकर स्वास्थ्य बहुत खराब रहउथिला, धन जनित समस्या मध्य देखा देउथिला, आपणक ऋण नैथिले किंतु ऋण सुझी पारिबारे आपण सक्षम होई पारु नथिले। तो आपणक ऊपर ऋणर करजर भार बढ़ी बढ़ी चली चलथिला। आपणक घर परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला। जदि आपणकर शिक्षा क्षेत्र में मध्य मान प्रकार समस्या मध्य देखा देउथिला, आपणकर अननेसेसरी मध्य खर्च होउथिला, समाज रे आपणकर मान सम्मान मध्य कम हो जाइथिला, चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला, संतान संपत्ति को नहीं आपण चिंतित मध्य रहउथिले, आपणकर व्यापार वाणिज्य मध्य आपणकर बहुत क्षति होउथिला, प्रेम जीवन रे मध्य समस्या मध्य देखा देउथिला। तेबे एही समस्या सबू आपणक जीवन रे जहा भी चलीथिला ताहा एही पवित्र महाशिवरात्रि ठारू दूर होबाक जाउछि। आपणक जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाक जाउछि। आपणक जीवन रे नूतन सूर्य उदय होबाक जाउछन्ति। तो बंधु माने आपणकर राशिर अधिपति होउछन्ति शुक्र, जे कि होउछन्ति धनर धारक कारक ग्रह। शुक्र को महालक्ष्मींकर स्वरूप बोली मना जाय थाए। तो शुक्र होउछन्ति राशि परिवर्तन हेउअछि। एही शुक्र मध्य उच्चस्थ भी रहुअछन्ति। आपणकर एकादश भाव रे शुक्र रही अछन्ति। एकादश भावटी होइथाय आपणकर लाभर स्थान, इच्छा वृत्तिर स्थान, तो आकस्मिक धन भाव। तो शुक्र आपणकर एकादश भाव रे रहिबा द्वारा आपणको आकस्मिक धन लाभ हेब। आपणको कौनसी गोटे इच्छा मध्य पूर्ण हेब। बड़ भाई भौणींकर संपट आपणको ही मिलिबो। समाज रे आपणकर मान सम्मान एवं मान प्रतिष्ठा मध्य बढ़िबो। आपणकर लोक संपर्क मध्य बढ़िबो। चारि दिगरु आपणको लाभ ही लाभ प्राप्ति हेबो। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट एवं ट्रेडिंग रे काम करुथुबा व्यक्ति विशेष माननकु अचानक लाभ प्राप्ति हेबो। आपणको कौनसी गोटे बड़ खुशी खबर निश्चित भाव में मिल पारे। शुक्र एठारे रही आपणकर पंचम भाव को देखुचंती। पंचम भावटी होइथाय आपणकर शिक्षार भाव, आपणक प्रेम जीवनर भाव, आपणक संतानर भाव। तो शुक्र जेहेतु धनकारक ग्रह आपणको प्रेम जीवन में बहुत सपोर्ट भी मिलिबो। प्रेम जीवन में आपण जदि कौनसी समस्या लगी रहउतिला ताहा आपणकर दूर हो जिवो एवं आपणक मध्य रे संपर्क बहुत भल रहिबो। भल पाइबा मध्य मजबूत रहिबो। आपणको भ्रमण सुख प्राप्ति हेबो। शिक्षा क्षेत्र रे मध्य आपणको बहुत अधिक उन्नति करिवे। आपण कौनसी नूतन स्थान रे एडमिशन भी नहीं पारंती, कौनसी फॉर्म फिलअप मध्य करि पारंती। एही महाशिवरात्रि परे आपणकर कौनसी एग्जाम रहिछि तो सेथिरे आपणकर निश्चित भाव रे कृतकार्य रहिबे। उच्च शिक्षा करिबा पई बाहर को भी जाई पारंती, सेथिरे आपणको सफलता मध्य प्राप्ति मिलिबो। जदि आपण कौनसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दबा को चाहुचंती सेथिरे मध्य आपणको सफलता मिलिबो। पाठ पढ़ा को नहीं आपण कौनसी बड़ डिसीजन नबा नहीं पारंती। बंधु माने वृष राशि रे बृहस्पति प्रथम भाव रे ही अछंती।
ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ରହି ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ନବମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବୃହସ୍ପତି ରହି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ମଜବୁତ ବନାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ପ୍ରଥମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଇମ୍ୟୁନିଟି ସିଷ୍ଟମର ଭାବ। ତ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଥିଲା, ତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ବି ଆସିବ। ତ ଆପଣ ନିଜକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ମୋଟାପଣ ବଢ଼ିବା ଭଳି କିଛି ସମସ୍ୟା ଟିକେ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ଟିକେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟପ୍ରଦ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ ଇତ୍ୟାଦି କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟର କାରକ ଗ୍ରହ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବକୁ ହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସାଥ ମିଳିବ। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଧାର୍ମିକ ଆଡ଼କୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲାଗି ରହିବ। ଧର୍ମପତ୍ରରେ ଅଗ୍ରସର ହେବେ। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ନିଜର ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହିଁ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଯାନବାହନ, ଭୂମି କିମ୍ବା ପ୍ରପର୍ଟି କିମ୍ବା ନୂତନ ଗୃହ କିଣିପାରନ୍ତି। ଏସବୁ କିଣିବା ପାଇଁ ବି ମନ ବଳାଇ ପାରନ୍ତି। ମାଆଙ୍କର ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପିତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ରହି ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଜୀବନ ସାଥୀର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ର ଭାବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଳମେଳ ଠିକ୍ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗ୍ରୋଥ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆପଣ ଦୁଇଜଣ ମିଶି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିମାନେ ସନ୍ତାନ ସୁଖର କାମନା ରଖିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ମିଳିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ ବୁଧ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ ଭାବରେ, କ୍ୟାରିୟର ଭାବରେ ବୁଧ ଆଦିତ୍ୟର ରାଜଯୋଗ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ମିଳିବ। କିଛି ନା କିଛି ଶୁଭ ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଆପଣ ଯଦି ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇପାରେ। କୌଣସି MNC କମ୍ପାନୀର ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ଅଫର୍ ବି ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନା କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ପୁଣି ଦେଖାଯିବ ଆଗାମୀ ନୂଆ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।